इंडिया की वो सपोर्ट भी करता रहा और आइंदा भी वो करेगा। अभी भी जो है ये नहीं डिस्कस किया गया कश्मीर के हवाले से। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, तो ईरान का भी हम मेरा ख्याल नहीं पसंद करेंगे कि उसके इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हों। कश्मीर और भारत के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आजकल पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल गौर ये हो रही है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करे। ऊपर से अमरीकी जो है ना वो सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात है। तो सऊदी जो थे आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, तो तब भी कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से। तो हमारा तो ये मिजाज है कि हम तो दोस्तों से नाराज हो जाते हैं, कोई अगर इंडिया के साथ इस पोजीशन में हो भी सही कि हमारे काल को तल्लुकात वो ठीक करा सकता हो या अपना क्लाउड यूज कर सकता हो, तो हमारे अंदर तो इतनी माशाल्लाह वो नहीं है, समझदारी नहीं है। हम तो बिल्कुल रिश्तेदारों और दोस्ती वाले तल्लुकात रखते हैं कि रिश्तेदार जैसे हमारे साथ है वो दुश्मनी है। को पता है कि सऊदीज भी अब वो नहीं रहे। सऊदीज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, और वो मूव ऑन यही है कि आप इन चीजों से निकले है ना। हम इंडिया हैं, क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ, ईरान के साथ। लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन समय कहते हैं ना भाईजान आप तो नहीं जा सकते, आप तो सैंक्शन। तो क्या पाकिस्तान रेजिस्ट या अमेरिकन प्रेशर हमारी है इतनी, क्योंकि आगे IMF की डील आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान के साथ इतना अच्छा दोस्त बन जाता है, तो क्या उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि भी ईरान जो है वो इंडिया का दुश्मन बन जाए? कभी नहीं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की हर समय एक ही मोटिवेशन होती है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री के साथ हमने रिलेशन सुधार लिए तो क्या वो इंडिया के साथ दुश्मनी कर लेगा। उसकी हमेशा इच्छा यही होती है कि भाई उसकी दुश्मनी हो जानी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अच्छी एग्जाम्पल लिया जा रहा है ईरान का, तो ईरान से दिक्कत ये है यहाँ पर पाकिस्तान को कि भाई ईरान के साथ अगर उन्होंने रिलेशन बढ़ा लिए तो सऊदी को क्या कहेंगे, क्योंकि ईरान और सऊदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब सबको पता होगा कि ईरान के अंदर शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, सऊदी के अंदर सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है, और शिया और सुन्नी की हमेशा से बनती नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर बैलेंस कैसे करेंगे? अब इंडिया पहले से बैलेंस करता आया है, तो सऊदी की उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। सऊदी को अगर बोल दिया जाए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी पहले ईरान गए थे और सऊदी आए, या फिर पहले सऊदी आ रहे और उसके बाद ईरान जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब उनको दिक्कत थी तब हमने कह दिया था कि भाई देखिए यही हमारी थियरी है, हम इसी हिसाब से चलेंगे। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को मदद चाहिए ईरान से तो सऊदी को भूलना पड़ेगा, सऊदी से मदद चाहिए तो ईरान को भूलना पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सऊदी जो थे आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, तो तब भी कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कस इस तरह नहीं किया गया कश्मीर के हवाले से, और अभी भी जो है ये नहीं डिस्कस किया गया कश्मीर के हवाले से। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदल ली है? मिसाल के तौर पे ये तो कहा गया है कि ईरानी सदर ने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत ईरान का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तो बहुत कम है, इसको तो कम से कम 10 अरब डॉलर होना चाहिए। तो टेक्निकली तो पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $2 बिलियन है, और चाहते हम 10 अरब डॉलर हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल ट्रेड है ईरान के साथ वो तकरीबन 5 से 6 अरब है। सो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड वॉल्यूम है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ज्यादा तजारत होनी चाहिए। और ये किस तरह ज्यादा तजारत हो सकती है, क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसी पोटेंशियल्स हैं, क्या हमारी कैपेबिलिटी है? हमने तो चीन के साथ नहीं बायलैटरल ट्रेड इतनी की जितनी ईरान हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। शायद उसकी वजह यही है कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। सुनने में ये भी आया कि जी ये जो फ़लस्तीन के हवाले से थोड़ी बातें हुई हैं, लेकिन कोई लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात कश्मीर पे नहीं डिस्कस हुई, ज़्यादा इकॉनमी पे हुई है। मैं तो वैसे इसको बड़ा इनकरेजिंग स्टेप समझता हूँ। मैं इसको बिल्कुल कमज़ोरी नहीं समझता।
اگر ٹھیک ہے جی پاکستان ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے کشمیر کو، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جہاں پہ اسرائیل کی بات آئے گی یا غزہ کی بات آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان نہ ڈسکس کرے، ٹھیک ہے جی. سو ایران نہیں ڈسکس کر رہا، ٹھیک ہے جی. ایران نے کشمیر کا مینشن نہیں کیا پریس سٹیٹمنٹ کے دوران، پاکستان نے کشمیر کا مینشن کیا، ٹھیک ہے جی. سو لیٹ سی اس میں کیوں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کیا ایسا تصور کر رہی ہیں، ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بھیا چھوڑیں آپ کشمیر کے مسئلے کو. جو بھی حکومتیں پاکستان میں آ رہی ہیں، جو بھی لیڈرشپ پاکستان کے اندر آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودیز بھی اب وہ نہیں رہے. سعودیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا موو آن کرنا چاہیے، اور وہ موو آن یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکلیں، آپ یہ ان کانفلکٹ سے نکلیں جو آپ کو کچھ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے. سو اب پاکستان جو ہے وہ ضرور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آئسولیشن جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ یہ آئسولیشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے دوست ممالک کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ آپ اگر اپنے دوست ممالک کو تنگ کریں گے اس چیز کے اندر، آپ اگر اپنے دوست ممالک کو تنگ کریں گے اس چیز کے اندر تو پھر مسئلہ تو ہوگا. دوست ممالک سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں جسے کہیں گے نا کہ کیوں بار بار امتحان میں ڈالا جاتا ہے. یہ پاکستان کے دوست ممالک کے مسئلے مسائل ضرور موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ مشکل میں ڈالیں اور آپ انڈیا سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں، وہ سعودی عرب ہو، وہ ایران ہو، سارے کے سارے ایک ہی چیز ہے کہ ان کے انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سو ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اب اس لیول پہ نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کمپرومائز کرے گا. سو ہمارے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہا. سو ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنا پڑے گا کہ اپنی جب تک اقتصادیات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اکنومیکلی جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں، تو کیوں ہمارے لوگوں کو آن ارائیول ویزا نہیں ہے، کیوں انڈینز کو آن ارائیول ویزا؟ یہ سوال ہے نا، ٹھیک ہے. آج یورپین یونین جو ہے وہ بھی انڈینز کے لیے 2 ایئر ملٹی انٹری شینجن ویزا کی پالیسی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں پاکستان کے لیے یہ پالیسیز موجود نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے لیے یہ پالیسیز موجود نہیں ہیں؟ کیوں بھارت کے لیے یہ پالیسیز موجود ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دیکھیں، انڈیا نے اپنے سامنے چائنا کو سیٹ کیا ایز اے ٹارگٹ. ایک وقت تھا انڈیا نے پاکستان کو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. ابھی تو نریندر مودی پاکستان کو کہتے ہیں نا، دیکھو جی یہ کیا ملک ہے، یہ تو آٹے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو آٹا ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو کہ آئیڈیا آف انڈیا کامیاب ہے. اصل میں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں نا. سو ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ جو آئیڈیا آف پاکستان ہے وہ کتنا زیادہ زبردست پرفارم کر رہے ہیں. سو آئیڈیا آف پاکستان اور جو آئیڈیا آف انڈیا کا جو مقابلہ ہے وہ آج کل اکنامک ٹرمز کے اندر ہے. وہ آئیڈیا جو ہے وہ ملٹری ٹرمز میں نہیں رہا.